چمپیوناتی کشاد شهر دوشنبه عید پاورلیفتینگ و یوزیدن با دست روز 20 یونی سال جاری در مجمع ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان دایر شد. این مورد شماره ورزشکاران اشتراکی زیاد نبود ولی رقابت‌ها جالبیت خاصه خود را داشتند. در سال 2026 در ماه فوریه چمپیوناتی کشاد شهر دوشنبه عید با یوزیدن با دست از نماد پاورلیفتینگ داشتیم و ما در آنجا اعلام کرده بودیم که در همین ماه ایون چمپیونات کشاد شهر دوشنبه عید با پاورلیفتینگ و هم یوزیدن با دست برگزار می‌گردد. اگر در مورد قاعده و نظامی برگزاری این چاره‌بینی شهری سخن کنیم، رقابت‌ها اصلاً میان جوانان و سابقه‌داران و بانوان از روی سه شاخه نوع ورزش وزنه‌برداری در وزن‌های گوناگون دایر شدند. سراول از روی نشستن با وزنه، دوم از روی برداشتن وزنه در حالت گریزانتالی و سوم از روی برداشتن وزنه تا میان. هر نفر امکانی 3 مرتبه کوشش کردن را داشت و بعد هر بار اشتراک از داوران وزن‌های زیادتر را درخواست می‌نمود. هر شاخه مرحله وزنه‌برداری عنقریب تا 2 ساعت ادامه می‌یافت. خیلی مینادار از هم از شاگردان و از تشکیلات میکردگی این نمود مسابقه که همه مردم ورزشکاران رو جمع کردن. این نمود ورزش خیلی ورزشی ساده نیست، این وزین است. برای هم میگن که 3 ضربه. برای هر کس این با این ورزش مشغول نمیشود. هرچند که شغل ورزی به این ورزش وزنین برای دلخواه ورزشگر تحمل پذیری و زحمت‌های زیادی را طلب می‌کند، ولی چطوری از رفتی برگزاری مسابقه و رقابت‌ها عیان بود، شماره شوقمندان بر رشته وزن برداری یا خود پاور لیفتینگ سر از چهره‌های نو تا سابقه‌داران خیلی زیاد به چشم می‌رسد. وقتی ورزشکاران سابقه‌دار سنشان بیشتر از 50 ساله در برداشتن وزن‌های گران رکورد می‌گذارند، البته برای جوانان هم مایه الهامگیری است. از میان چنین جوانان یکی از چهره‌های موفق این مسابقه کامران عمرو بود که توانست در 2 کاتگوری وزنی صاحب دستاوردی نظر است شود. او در نوع 3 حربه با نشاندادی 470 کیلوگرم سینه کامرو اشغال نموده، در نوع یوزیدن با دست یا خود ژیمناژ باشد وقتی رقابت‌ها در وزن جمعی 93 کیلوگرم با گرفتن زینه دوم دست یافت. Сегодня выступление я хорошо подготовился. Думаю, одно из лучших моих выступлений вот сегодня было. Раньше были намного хуже. Вот 6 месяцев назад я делал 400 килограмм в сумме. Сегодня на СИП делаю 500-510. 4 месяца назад было 400. 110 килограмм, грубо говоря, прибавил за 4 месяца, 5 месяцев примерно. باید ilova намуд که مکان برگزاری چمپیوناتی شهری البته که با در نظر داشت شرایط تالارهای ورزشی پیشین دیگر کرده شد و این جایی کشاد و بر هوا هم تا جایی برای ورزشکاران امکانیت‌های قلای پیش می آورد. چنین امکانیت‌های پیش آورده البته در عملی کنی نقشه‌های آینده ساز زیاد کمک می‌کنند. ما کوشش میکنیم که در آینده باز هم از این دیده چمپیونات و مسابقه‌های نقش گذارانیم و در همین نمود ورزش ورزشکاران نو رو یعنی که جلب کنیم و در آینده ما وعده می‌دهیم که در آینده ورزشکاران ما نه بلکه در درون داخلی یعنی که در جمهوری بلکه در چمپیونات‌های آسیایی و چمپیونات‌های جهانی رفته پرچم جمهوری اسلامی بلند برداشته به وطن برمی‌گردند. شماره بیشتر اشتراکچیان البته که در این مسابقه جوانان بودند که رقابت‌ها میان چهره‌های نو کلاً به سطح دیگر برآمد.
рамазон нуров яке аз чунин чеҳраҳои нави ин мусобиқа буд ки новобаста аз фурсати ками омодагӣ ва мушкили вазъи саломатӣ тавонист ки муваффақият зери даст дорад. ӯ дар вазни 83 кило вақти сеҳарба дар пауэрлифтинг тавонист ки зинаи сеюмро ишғол намояд. қаҳрамони мутлақ миёни ҷавонон албатта ки Ансор Очилов гардид ки тавонист нишондоди 590 килограммро ба номаш навишта кунад. ман имрӯз дар мусобиқаи оиди кушод чемпионати кушод иштирок кардам ва металл ҷои дуюм гаштам нуқрагин. даври аввал ман иштирок мекардам ва ҷои сазовари дуюм ва сеюм мегирифтам. ҳозир ман кӯшиш кардам ва ҷои медали нуқрагин гаштам. ҳаракат мекунам ки дар оянда сазовари ҷои якум ва медали тилло гардам. дар ин ҷо чеҳраҳои нав ҷавонҳо буданд, баромад карданд ва мо онҳоро дастгирӣ мекунем ва дар оянда кӯшиш мекунем ки сол ба сол варзишгарони нав ва яъне ки дар намуди пауэрлифтинг тайёр кунем ва дигар давлатҳо ва дигар чемпионатҳо равона кунем. сол ба сол ман шоҳиди он ҳастам ки варзишгарони нав дар намуди пауэрлифтинг бисёр шуда истодааст. барои бархе аз иштирокчиён чемпионати кушоди шаҳри Душанбе албатта ки қадами нахусти роҳкушоӣ ба самти варзиши касбӣ буд. хусусан намояндагони минтақаҳои мухталифи кишвар дар ин росто тавонистанд ки касби таҷриба кунанд. сол аст ки дар толори варзиши лидержим машқ тамрин мекунам бо роҳбарии Хусрав Мирзобоев ва имрӯз бори аввал аст ки дар чунин мусобиқа пауэрлифтинг иштирок мекунам ва натиҷаҳои ман дар ин мусобиқа хуб буд. дар падходи охирин ки бо вазни 130 килограмм зада тавонистам натиҷаро ба даст оварам ва мехоҳам дар оянда бо роҳбарии устодам ба мусобиқаи ҷаҳонӣ сафарвар шавам. Саид Ҷаъфар дар вазни 83 килограмм дар намуди сеҳарба тавонист ки зинаи якумро ишғол намояд. варзишгаре ки дар роҳи интихоб кардааш ҳадафҳои муайяне дорад. дар оянда ҳамчун варзишгар нақша дорам ки дар ноҳияи айнӣ дар ноҳияи худамон толори варзишӣ кушам ва шогирд тайёр карда ба мусобиқаҳои ҷаҳонӣ сафарвар карда парчами Тоҷикистонро баромбардорам. вақте сухансари ҷавонон рафт метавон атрофи пайроҳаи хосаи варзиши Сомону Фарис ҳам ҳарф зад. вақте рақобатҳои сеҳарба дар вазни 93 килограмм албатта ки Алексей Джей бо нишондоди 600 килограмм зинаи аввалро ишғол кард, вале Фарис Ҳакимов тавонист дар ин вазн дуввум шавад. тайёрӣ ба ин мусобиқа ман 3 моҳ дидагӣ будам. баъд натиҷаи хеле соз нишон додам назар ба он мусобиқа. Сомон Холов бошад вақти сеҳарба аз намуди пауэрлифтинг бо нишондоди 345 килограмм билохира тавонист ки ба натиҷаҳои барояш даркорӣ расад. ӯ дар вазни 66 килограмм бо нишондоди 345 кило дар роҳи қаҳрамонӣ аз Зафар Неъматов пеш гузашт. ин дуюм мусобиқаи ман аст ки ман иштирок карда истодам. назар ба он мусобиқа ин дафъа хеле вазнҳои хубтар бардоштам. тақрибан дар муддати ним сол 70 ва ё 60 килограмм ба қувватам алова кардам ва мо бо Фарис аз аввал якҷоя машқро сар кардаем ва якдигарро ҳамавақт кӯшиш мекунем ки дастгирӣ кунем ва барои ҳар як мусобиқаи дигар мехоҳем ки якҷоя оем ва ба мардум як хурсандӣ диҳем ва весҳои хуб бардорем ҳар дафъа ба қувваттар. нияти ман ин аст ки агар дар ҳамин вазни 66 кило дар оянда омадан гирам, нияти ман рекорди Тоҷикистонро задан мебошад. маҳз чунин ҳадафҳои бузургро танҳо ба шарофати заҳматҳои сангин ва пайравӣ ба маслиҳатҳои варзишгарони собиқадор метавон амалӣ намуд. бози ҳамин ки пешравӣ мисол оид ба ҳамин варзиш пешравӣ хеле бисёр ҳавасмандое ки аз синни мактабхонишон ҳавасмандӣ доранд барои вазнбардорӣ. барои ҳамин аз даврои пештара дида хеле зиёдтар шудагӣ ва ният дорем ки боз зиёдтар шавад ки хуловои бисёр дар чемпионатҳои ҷаҳонӣ ёзи бародарои мо шогирдои мо иштирок карда буданд. чандташон уже чӣ шуданд чемпиони ҷаҳонӣ, рекордсмени ҷаҳонӣ.
нишондоди рекордиро дар миёни собиқадорон аз навъи бардоштани вазна дар ҳолати горизонталӣ ё худ жимлёжа қобилҷон ҳайталиев нишон дод. ӯ дар вазни 105 килограмм бо нишондоди 175 кило миёни собиқадорони аз 40 сола боло қаҳрамони мутлақи шаҳри душанбе гардид. من 160 میزدم 165 170 امروز 172 زدم که یکم رکورد نشون دادم در وزن خودم در وزن سن سال برای من این خیلی دستاوری بزرگ است. аз ин дастоварди бузурги чунин собиқадорони варзиши вазнабардорӣ ба он меорад ки ҷавонон дар роҳи машғулшавӣ ба варзиши пауэрлифтинг ангезаи бештар мегиранд. پیشتر مسابقات ما خیلی با ذوق اشتراک میکردیم. همین ذوقمندی ما در همین درجه رسوند که آدم با بسیارتر قوتش بسیارتر شد و با کلاههای بلند ما جای گرفتیم. қобилҷон ҳайталиев чун яке аз варзишгарони собиқадори риштаи вазнабардорӣ ё худ пауэрлифтинг дар чемпионатҳои осиё ва ҷаҳон фаъолона ширкат варзида ба гирифтани зинаҳои ифтихорӣ даст ёфтааст. ما ورزشگری جمهوری تاجیکستان می باشم و جمهوری در آسیا اشتراک کردم. سزاوار جای یکم در چمپیونات جهان دو بار چمپیون جای دوم را سزاوار گشتم و باز میخواهم که از این بلندتر اشتراک کنم و سزاوار جایهای خوب را اشغال نمایم. من حرکت کرده شدم که به همین سپورت بسیارتر وقتم را صرف کنم. Я выступил на соревновании в категории У2. Это ветеран второй части, мне уже 50. Ну как обычно, тренируемся, занимаемся спортом 3 раза в неделю. Ну, я доволен своими результатами. Сейчас выступил 155 килограмм, жим лежа. Нормально. аз миёни собиқадорон ҳар нафари иштирокчии мусобиқа албатта ки дар масири расидан ба ҳадафҳои варзишӣ саргузашти хосаи худро доштааст. натиҷаҳои хеле қадима буд. даврои пеш то 217 кило бардошта будам. айни ҳол аз ҳисоби сину сол баъд дар байн камтар машқам баҳс карда будем бо ҳамин бачаҳоро дида шавқ карда боз ҷавонои ватана дида шавқ карда боз машқро сар кардем. من شخصا از خود شهر سرافشان از ولایت سوخت برای این مسابقه اومدم که اشتراک کنم و قوه آزمایی کنم با همراهی پروفسیونال ها با همراهی استادان قوت خود را سنجم. این بار یکم است که من در کاتگوری اوپن یعنی کلان سالن اشتراک میکنم و در بین کلان سالن خردترین اشتراکچی هستم. дар миёни калонсолон низ рақобатҳо хеле шадид сипарӣ шуданд. махсусан бояд ишора намуд ки вақти иҷроиши усулҳои ёзидан бо даст ё ба қавли жимлёжа буданд нафароне ки натиҷаҳои назарасе нишон доданд. سیوم بار است که در جمهوری جای یکم رو میگیریم و کوشش میکنیم که باز هم با پیشروی ما حرکت‌های عید در نغزه نشون بدیم و همه هموطنان رو برای عید وحدت مبارک میگیم. вақти инъикоси рафти баргузории мусобиқа ҳамчунин миёни калонсолон мо намояндагони касбу кору гуногунро мушоҳида намудем ки дар баробари иҷрои вазифаҳои пурмасъули хизматӣ ҳамзамон машғулшавӣ ба тарзи ҳаёти солимро канор намегузоранд. акбар саломзода аз зумраи он чеҳраҳои муваффақе гардид ки тавонист вақти рақобатҳо миёни калонсолон дар вазни 105 килограмм ба гирифтани зинаи сеюм даст ёбад. корманди вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчунин устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон аз намуди пауэрлифтинг ва аз намуди армрестлинг ва ёзидан бо даст мебошам. ман пеш аз намуди армрестлинг аз дастқобунӣ вай низ чемпион шуда ва ёзидан бо даст аз вай низ ва аз пауэрлифтинг низ аз солҳои 2010 иштирок намуда ҷойҳои муайянро ишғол мекунам ҳамеша.
همزمان نباید فراموش کرد که در چمپیونات کشاد شهر دوشنبه همچنین رقابت‌ها میان بانوان نیز صورت گرفت. این نوبت از میان بانوان ما تنها اشتراکی 2 نفر را شاهد شدیم که آنجا یولیا مکر و موفق کردید. امروز در مسابقه کشادی شهر دوشنبه اوید با پاورلیفتینگ و ژیم لژا اشتراک کرده جای یکم گرفتم. соперники من نزدیک بود و دختری باکووای رحمت برای تشکیلچیان مسابقه فدراسیون پاورلیفتینگ تاجیکستان. خلاص که چمپیونات کشاد شهر دوشنبه از ساعت 8 صبح آغاز گردید و مراسم سپردن جایزه ها به غالبان پس از نصف روزی برگزار شد. سراول از جانب فدراسیون پاورلیفتینگ تاجیکستان به بانوان و همین طور به جوانان و کلانسالان و بعداً به سابقه‌داران نیز جایزه و تحفه های خاطروی هدیه کرده شد. ورزشکاران ما تیاری خوب دیده بودند از ولایت ها، از نوع توبه، از شهر دوشنبه و ما شاهد اون گشتیم. جوانای ما رکوردهای نو زده ایستادند و در آینده کوشش میکنیم یکاچین جمهوری تاجیکستان رو از چمپیونات های شهری، ولایتی و جمهوری که در ماه نوامبر برگزار میگردد در آنجا ما یکاچین جمهوری تاجیکستان رو معین نموده و مسابقه های آسیایی و جهانی روانه میکنیم. این مسابقه را در عموم میتوان همچون چاره‌بینی خاصه برای گروه وزنبرداران مرکزی کشور عنوان داد، زیرا از تمام گوشه و کنار پایتخت اینجا اشتراک داشتند تا از خود سر و صداها بلند نموده رکوردهای مسابقه را به قید گیرند. از چنین دستاورد و نشاندادهای رکوردی عامل زیاد گردیدن شماره اشتراکچیان مسابقه در سالهای بعدی میتواند بگردد.